Nyankopon shira obi biara na oti na ne Jesu na kwasi and so Nyankopon yemfa se da no Nyankopon twedi ampon so wa boye ho ba ya hwe ye so ama boni bia nto ye na de pa bia che ye oni da ko aka ye mfie ho ne kwasi cheche obi biara ba bia wo bia Nyankopon shira no ma na ko ndi mo ne nyansa ye ho kwa fa so betina se ye ye koso bon pa ye se Nyankopon se yare a etiatesi yare kwanko yare aba aidi enya ekunkum bi no ayinya no adrum yare kwanko no Nyankopon no onto su kese enu so no be pa yare no free wi ase na ye hontoye ndo Nyankopon to di apon ase isan se ye ho nye fence ne wo mo a o bawu no mo ma nsore no eni ahode nche we nim nyansa nche wo mo nyanso no na dom ene ne movement ene yeti ase kati ase fo ho se de te chema di osie na moja edi afu sanen ase da enka no twedi ampo ene de mi video we di akọ e ade a e ha adwen pa titu e koma Ghana asofofo atrofo D4 titiri ene Ghana pesani nkuminya eni bre a e we so titiri nkoma na ho ahi na ho ahi o kasa dodo na ohu ahi obi ni baabi a obo akonwa no so obo no manhia o so obo no your friend say Ghana nchenso ahemfie a obi anim de osi ohene ene yeni wo hena usan ma no na mitiewa na matiewa che my de ma follow watch pa ne wiase no em say yekromo no eno krasa edru baabi a yehuni say opi obi asema oye bone kra yenka na hu ehima hu say we expose obofo bebrebe minim obofo da eye senke nipa betena mamu na waka enokre na ma follower mi hu say drumre bi na woto mane obi nim woto ya me bi koso ne yere so woto mane agrada emire bi kura atwam beduko bi kodidi ma tem Ghana ma titu asantefo ma koka ho asem Kennedy Japan be kan bi e ma wo sole cassette ya Kennedy Japan bebre cassette ya Kennedy ni nyina ne ndi na minim se eye no kore na wo kan because wo se baby e no kore kasa e na wo platform ne so ntina me follow pa ba ye ne ma bia ba bonten ya meti se na grada ase wo hu ehin no obusuafo be pa na chew na che se yemfutro na otugu ya ni dia wo kan nyina na nya no kore ntin se ma wo ka fa obi ni mu nyina na nya no kore na enim guase keke hu ehin ni busa be so be yi ma no se ma ka fa agrada hu nyina no nya no kore a wotimi kopa acha wenne oni agrada ehwibom ono ne na ekọ na eba enti no dia me pesa meka etwe amanfo adwen ba we so ne se video we titiri no na je so hu ehin wo kura no ye pesa me nkuminya we ni brade isan se kokubofo bo sha wo sha wo ni nyina no na wo ni secret akese na wo niema boni a wo di ni sumasi wo evidence a wonim bebre fa obofo ho pa na enso no wanka enam bo sha wo sha wo inti senka wo sha wo bonodi no bo sha so de ya anka niema expose a wo expose ni sese ni nyina no enka ema holding the point en hyehyɛ woni ne hyehyɛ no odi no bo hye so a tie ni yo na ho ahi eno kore kasa e wo platform ne so da bia wo se no kore kasa ntimi de no se eno kore kasa on se Ghana of adwen boni we tiri pesa mi nkuminya nya atwon aye ye nsa yade ade a Ghana fo ni mi ya eduabo kotidin dua duro ena de abiem konkonsa Nyankopon ama oburoni nyansa a wode yade echichire niema hyehye niema ma daachi onza bibi fo adwen boni we tiri because hu ehin no me baji udi hunu se o ma Ghana for jiudi nyese me baji udi o ma Ghana for ya jiudi ehunu se wo kan kore o kan obi nim hu se bebrebe di secret bebrebe bai na ya very interested say beti se obi oyo sofo no wodi boni wo sumase na wo expose no mani baje pa the same thing wo di agrada anso bai o kan se bebrebe ma jipete na de se ensa be ka fa obi nim eni agrada ho na chese abo pa
Ni a promise wo niam bi ni a hye wo bo enti nka obofo di ne bo hye so a tie ni ye o amanfo tie ni ye obofo di ne bo hye so a nka de onim fo obofo hu nyina no ka ukata so enne wo so obofo kum nipa ntika nipa kum no konkoso nkum wa no ma o cast ana wo enne minim bo hye kora o che wo de kyese nko di wo ne bo hye so a otua o ka pa obo wo no nka pesemi nkum nyanka wo nkwa wo gya shobotom wo do no abusua de kam ho ntomo na nka Ghana man ye ho nkyere ye bene no wani ni bo hye senti no wo expose no meboa se o ye adwuma na fe no kore eye adwuma no o ye adwuma na fe no kore eye adwuma no na so timi kokko wo platform wo kran kese nke chewo ho en kese se ye chewo because se na onim wei anase nsem wa beka fa agrada na obi mu nyina na nye no kore a de do kese nke chewo obofo expose no no de wo kan se ye bere ya je de wo kan no kore ho en because what the car ba obi nim so e ba agrada so ni nyina no enne no wa me yate ase pefe se ye bo pa de a na kire se obofo so nsem a wo kan se no me tena se ana se ye dwene ho a ye hu ne se wo hwe mu a tua wantua wo kanti na ne wo expose no tua wantua wo kanti na me ka we de si ha asofofo no nso nyamie no no kore mu gunya me som Kristo som enimu ase Nyankopon no ankasa mo som no na ye som no mo gu nanimu ase ade mo nsesa mo adwene na emu hu ahidie me ka no kore wantu na bi wanu bodua wantu na ye se die munimu a me se Ghana fo mpanifo na se bibifo ankasa na adwen bone eni ma tu pani enim ana se chese enipa kum ana se ye apart from no no support din duro na bibifo yenim ye asa ya anto no yonko adua obebo ni dua pesa mi nkuminya akwaji obi hu sika na otwetwe obi na ntini eno nkwa na yenim ye hu ahi wo tena se wo se ba bia enokore kasa efiri na ko no tu hofo na enokore nkasa nje jai se wo dwene wo nkwa wo yefunu ho kasa wo kasa nyina no so wo dwene wo yefunu ho because ko bofo bo pa no odi ne bo hye so a enkansa ma ebe nyina nkayente enti wantua wo kanti na wani abre saa na me de sese mi ho no obofo wantua wo ka enti na wani abre nti so wo ye adwuma na yadwuma no ema Ghana man na no kore se de wo ka se no kore kasa no yadwuma no me no kore nkasa ne jai se wonso wonam suma so nti se na wo expose obofo no yenim se ne no oni agrada akoye ba ako ono obofo obi ni mu yenim se ne se nso obi na abo pa e na wo expose na eno so yenim ti make sure se de wo ka bia no de baba bontin bia de no kore omo mo fra ofon so nya de yenim wo mo se wo ya wo so na anu makochehye ho Kame kano so wonyina so because of the udika ye agrada ana se enye no kure enu nti na meka sa asem no enti so ma woni na ho pa na fe de Ghana fo mutum futu gu ye ni